କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜରେ ଆଇଏସସି ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଏସସି ସିଏ 3rd डिविजन पास करछंती मैट्रिक भी 3rd डिविजन पास करछंती किंतु छोटरू केमिति स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस केमिति छोटरू बड़ हुंती से समाज पाई गोटे गरीब लोक से आदर्श तापरे से बीए जाइकी पढ़िले जो चंपुआ कॉलेज रु बीए पास करके घर को आसिले गोटे शिशु मंदिर रे गोटे से साधारण 300-400 टंका दरमारे से गोटे थिले शिशु मंदिर शिक्षक तापरे शिशु मंदिर शिक्षक रु से 1997 मसीह तांको गाँ रे प्रथमे समिति सभ्य ठियाले हारी गले एवं तापरे 1997 रे से सरपंच भाव में तांको राईतला पंचायत रु जीतिले। मो नाटा हूँ विमल कुमार दास आम घर है ढेंकापुर शासन पुराणा बजार केन्दुझरगढ़ माने मुख्यमंत्री को जिला हाँ आम मोहन माझी जो मोहन चरण माझी लोकप्रिय मुख्यमंत्री एरिया रे आम घर टू घरटा है राईतला घर झुंपुरा टू आहरी 4-5 किलोमीटर इंटेरियर जगह केन्दुझर टाउन टू सेटा 20-25 किलोमीटर हाँ पिला बेलू अवश्य जानी किंतु आनंदपुर कॉलेज जिते पढ़ुले से आनंदपुर कॉलेज आईएससी पढ़ुले एवं आईएससी सी 3rd डिविजन पास करछंती मैट्रिक भी 3rd डिविजन पास करछंती किंतु छोटरू केमिति स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस केमिति छोटरू बड़ हुंती से समाज पाई गोटे गरीब लोक से आदर्श कॉलेज समय रे तांको आपण देखुतिले किभली ताकर चाली चलन आचार व्यवहार से अति सरल अति निरीह एवं से कॉलेज कैरियर रु तांकर संघ प्रति से आरएसएस प्रति से आकृष्ट होते एवं से संघ परिवार आनंदपुर टाइम रु महेश्वर साहू जे कृषक मोर्चार सभापति तांको आनीथिले संघरे आनिकी मिसेइथिले महेश्वर साहू कृषक मोर्चा सभापति आरएसएस से मिसेइथिले प्रथमे संघरु आस्थिले बीजेपी पछरे हेले से तापरे से बीए जाइकी पढ़िले जो चंपुआ कॉलेज रु बीए पास करके घर को आसिले गोटे शिशु मंदिर रे गोटे से साधारण 300-400 टंका दरमारे से गोटे थिले शिशु मंदिर शिक्षक तापरे शिशु मंदिर शिक्षक रु से 1997 मसीह तांको गाँ रे प्रथमे समिति सभ्य ठियाले हारी गले एवं तापरे 1997 रे से सरपंच भाव में तांको राईतला पंचायत रु जीतिले तापर सर्वदूर किबळे विधायक हेले तापरे तांकर जीवनटा गोटे संग्रामी जीवन एवं संघ परिवार से आछंती तेणु तांकर सत्र उच्च लालसा रहिला पंचायत स्तर रु से लोकप्रिय हो गले एवं से लागिले सही समय भी आमर चैतन्य प्रसाद माझी बोले जड़े थिले से मरी जाइथिले सी जेतेबेले केन्दुझर सदरटा आमर होची आदिवासी सीट तेणु केन्दुझर गोटे भले युवक को बीजेपी खोजिला सेतेबेले बीजेडी दबदबा थिला किंतु ये जाऊ भाग्यवशत बीजेपी टिकेटा पाईगले एवं बीजेपी मिसिकी से प्रथमे 2000 मसीह जीति गले 2000 रु 2004 जीतिले 2004 रु 2009 जीतिले किंतु 2009 पर आउ जड़े बीजेडी रु 2009 मसीह हारी गले 2009 रे हारले 2014 रे हारले 14 रु 19 हारले किंतु देखंतु तथापि से हारी गले भी से संग्राम जारी रखिले एवं लोकों सहित संपर्क रखिले 2019 मसीह तांकु टिकेट मिला बीजेपी रु एवं 2019 रु 24 जीतिले से मुख्य सचेतक बीजेपी हेले जहा फल तांकर जो विधानसभा रे प्रश्न पचारिबार शैली एवं ताकू देखी जहाँ 2024 रु भी जीतिले सी अच्छा तांकर जो ए समय रे जो जितिया समय पर जो मुख्यमंत्री हेले जिल्ला रे केते उत्साह रहिला एवं जिल्लावासी को आकांक्षा जो अपेक्षा थिला केते सुनंतु केन्दुझर जिला एक आदिवासी प्रवण जिला ये जिला एक रत्न गर्भा जिला कहले अत्युक्ति हम ना या केन्दुझर माटी तले कोटी कोटी टंकार संपत्ति अच्छी ओडिशा को राजस्व केन्दुझर दौची कहले अत्युक्ति हम ना किंतु केन्दुझर पूरा अनुन्नत अवस्था थिला मोहन माझी आसिला परे जहा करू न करू केन्दुझर माँ घटंगा तारिणी 315 कोटी टंका
ସେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାରିଣୀ ର ରୂପରେଖ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଜାଣୁଥିଲେ ସେ ମାନେ ଖେଳକୁଦ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କେମିତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ପ୍ରତି ମାନେ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ଫୁଟବଲ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଣ ଖେଳୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ତାଙ୍କ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହୁଅନ୍ତି। ଘାସ ଫୁଲ ସିନା ଘାସରେ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘାସ ଫୁଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। କେମିତି ଘାସ ଫୁଲରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡିଶାର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଯୋଉ ସାକାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ପିଅନ ଥିଲେ ରାଇତଳା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଝୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲର ପିଅନ। ସେ ପିଅନର ପୁଅ ହେଇକି ସେ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ବିଜେପିରେ ଚାରି ଥର ଏମଏଲଏ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାର ସେ ଗୋଟିଏ କାମ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ତାର ନିଜର ଦୁଃଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଇକି ତା ଲୁହଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କୁ ମୋହନ ମାଝୀ ତମେ ଆଗେ ବଢ, କେନ୍ଦୁଝର ତମ ସାଥ ହେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ମିଶିଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଗଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ତାଙ୍କ ଆଚାର ବିଚାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ସେଇ ନିରୀହ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି? ସେ ମୋହନ ମାଝୀ କି ତ ମୋର 2009 ମସିହାରୁ ସେ ଓଡିଶା କାଇକିଂ ଆଣ୍ଡ କାନୋଇଂ ଗୋଟେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଭାପତି କରିଥିଲୁ। ଯେ କି କେନ୍ଦୁଝରର ବିପିନ ଦାସ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାପୁର ଶାସନର ସେ ଯୋଉ କେନ୍ଦୁଝର ବିପିନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ସଭାପତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଭାପତି 2009 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅତି ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ତାର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ, ସିଏ ହଉଛି ସଭାପତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯୋଗୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଭେଟି ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଏ ମଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚରେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହସନ୍ତି ଏବଂ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି, କଥା ହୁଅ ଆମେ ହଉ। ଆଉ ଦେଖା ବେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଓଡିଶା ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଡାଇରୀ କ୍ୟାଡର, ଡାଇରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନେ ମତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆମର ଡାଇରୀ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଫିଲଅପ କରୁନି, ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଥିଲି। ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ନାଁଟା ଦେଖିକି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ମତେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ନା ତମ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଟା ଆକ୍ସନ ନିଅ ବୋଲି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭେଦ କରି ଯାଇପାରୁନି ସେକ୍ରେଟାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା।